हालेलुया। तो हमार देखो प्रभु को आगे डॉक्टर भी फेल मारला मारला नहीं हम तो देखिनु से केते मेडिकल जाइछि न जाइछि नहीं कि आया तो हमें देखि पारुछु ना। हां एडी रिपोर्ट बी रिपोर्ट अछि हम तो इंग्लिश पढ़ जानू कि सब पढ़ और ना देखो जरा ना। हालेलुया। तो हमार प्रभु ची चमत्कार प्रभु की प्रभु चमत्कार जो माने विश्वास करिबे प्रभु केबे भी निराश करिबो तमर विश्वास तुमको सुस्थ करिबो। होची हमर पाक आइले लाभ ना लॉस ना लाभ ना लॉस ना तबे हमर पाक आइले तो मद पियो पय मना आइबो नासो मना आइबो गुड़िया मन हे किमती लाभ होला की लाभ सतर इयाडे लक्ष्मी को लाभ पाइबे कि ओके जण कहते ओई ताके एंती प्रार्थना करते एंती चिंती करूले एंती लोक से माने देखु नांती नहीं याडे जे निजे खाइले जानबो जे टेस्ट अछि कि लुण हेछि कि न हेछि कि नहीं कोन नहीं खाली दूर तो देखले गुटे मनुष्य जानबो नहीं तेने करी खाइबा को चिले निजे चाखबार अछि कोन हेबार अछि के जण बोलछ एते प्रार्थना करूचे तो ओटा रुकुम ना बोलछ देव ना से आइले जानबे कोन नहीं तो हमें कोन कोन हमर आज्ञा पाइछन्ते एठी के आसीकी से साक्ष्य हमें सुनिबा अति कम दिन रे। जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जे आदि मो ईश्वर को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करे और ताहाकर नाम सदा प्रभु को धन्यवाद देउछि जे तुम एमिति तो अनेक छोट छोट शेर मूल औषध भूली थाए सेटा गुडी को गणिले मध्य मोर हिसाब नहीं तापर एमिति हमर छोट मोट डॉक्टर मानन को मु प्रत्येक दिन मोर सेटा गुडी मेडिकल भलिया मो घर आज गुटे डॉक्टर आसुथिबो संध्यार गुटे डॉक्टर आसुथिबो ता आर दिन गा गुटे डॉक्टर आसुथिबो से गुटे गुटे दिन रे डॉक्टर माने को देखिले समस्त ओडिसा लोक समस्त डर जे तो एमिति डॉक्टर भी लागुतिले से डॉक्टर मानक सहित जे कोन से औषध भी काम करिने आज को वर्तमान 500 वर्ष जे गुटे दिन नाही कि 3 दिन नाही एमिति चेरमूल गुडा को मु जो जगह देखि नाही कहीं भी देखि ना जे को कोन नाही को केते पर्वत नाही सब जाक लोक जुटी देखि नथिबे सेठी मु आलो पहुंचिति सेमिति जगह जेहेतु आपण माने देखिथिबे देखि नथिबे सेटा मु जानि नाही जेहेतु हमर ए पटे जेति हमर भुवनेश्वर जहां मो इलाका रे जेति औषध दुकान अछि जहां जेति चेरमूल औषध दुकान अछि सब जाक देखिते केवल जियो पाए मोर निजर जियो पाए जेहेतु एमिति हे बड़ मेडिकल मध्य ए समस्त सरला परे बड़ मेडिकल मध्य मु जीवा को चिंता करे ता जीवा पूर्व गोटे प्रार्थना जगह को जीवा पाए मते चेष्टा करे से दिन ए गोडो माते की जाउतिले गोटे प्रार्थना को से प्रार्थना समय रे आमे दी भाई हमर पुत्रा सहित नेउतिलो सेते बेले गोडो बाट डे दिला समय रे मते आमान को गुटे आश्चर्य घटना घटिगला तापर सेते बेले घटी जिबारो सेठो आमे आ जाई पारिलु ना तापर सेमिति कि आ घर को ऑटो रे फेरीबा को बाध्य होइला बाइक रे जाउतिलो ऑटो रे फेरी तापर सेठो आ मोर ए सब काम खोला कोन एटा कोन हैला कोन नै बोले सेठो चिंता कला आउ पूरा चिंता भी करी पाले एमिते आ गुटे तर डॉक्टर का नाम मते भारी बड़ डॉक्टर का ना जीवा पे भारी जाऊ हमरो आ जुडी की पदमपुर ए पटे सेठी मध्य आश्चर्य घटना घटिगला तापर सेठी मध्य हमलेस फोन करी जीवा को बाध्य है तापर सेठी ए मेडिकल से मेडिकल से मेडिकल ए मेडिकल से मेडिकल ए मेडिकल से मेडिकल ए मेडिकल एमिते को मेडिकल पहुंचवा पे चाहूतिले से मेडिकल बाध्य है कि पहुंची होले
ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ସାହସ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚି ଯିବାରୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଯାଉ ତେଲେ ଗୁଟେ ମାଡରେ ଦିଟା ହାତକୁ ଚାରି ଚାରିଟା ଚେଲେ ଚଳଲା, ଚାରି ଚାରିଟା ଖାଲି ଗୁଟେ ଥର ଚଲାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ ଚଳିଲା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ସରୁ ସରୁ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି, ସରୁ ସରୁ ସେଠି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଟେ ନହେଲେ ଗୁଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାଟା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୋର ସହିତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଯେହେତୁ ମୋର ବିକଳ ଦେଖି ସେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏମିତି ଏଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରମାଣ, ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ଯୋଉଟା ଲେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଧୀରା ରହିଲେ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଧୀରା ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଲି। ସାର୍ ଯେମିତି ହଉ ଯାହା ହଉ ଆଜିଠୁ ଏ ବଞ୍ଚବାରେ ଅଛି, ମରିବଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଇଏ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏତେ ବିବ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଟା ମୋର ଦାୟୀ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ କରିବି। ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଦେବାର କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ରକ୍ତର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ, ରକ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ରୋଗ ବାହାରିଲେ ସେ ପତା କାଢିବାରେ ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା କଲେ କଣ ରୋଗ ବାହାରିବ, ଆପଣ ଖାଲି ବାଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ଦିନ ରାତି କିଛି ଶୋଇବାର ନାହିଁ, ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପେଟର ପଡବାର ନାହିଁ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲି। ହେଲେ ସବୁ ଯାକ କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଡାକ୍ତର ସେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆନୁମାନିକ ଚାଲେ ସେମିତି ଦେଉ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିଲ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର କଣ କଲା, ଇନଚାର୍ଜ ଦେଲା, ନାଇଁ ଯାଅ କୋଉ ରୋଗ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସରେଇଲା, ଏତିକି ମେଡିସିନ ଧରିକି ଘରକୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ଏଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସୁ, ଆଉ ଯେମିତିରେ ସେମିତି ରହୁଛି ବୋଲେ ମୋ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ସିଆଡେ ତମେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚା ସେ ଜିନିଷ କହିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଇଲୁ, ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆଣିଲୁ ସେ ମେଡିସିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ତ ଆସୁ ଆସୁ ସେ ମେଡିସିନ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଆଉ ଯୋଉ କୁଚିରା ମୁଚିରା ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚେରମୂଳ ଏ ସବୁ ଗତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗତି ଚାଲିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଇ ଆସେ କରେ, ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସବୁ ଯାଇ ଆସେ କରେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଦିନ ବାହାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଝିଅକୁ ଝିଅ ଆଜି ତମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଲି ଯାଅ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ କହୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ତାପରେ ସକାଳେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ, ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାରିଲୁ। ସେଦିନ ଆସିଲୁ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସେଠୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାର, ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ଏଟା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇପାରେ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଶାଟା ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଟେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଦୀ ରହିଅଛି, ସେ ଛୋଟ ବେଦୀରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଆମେ ଶୋଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶିତ, ଯେହେତୁ ସେଟାକୁ ମୋର ଝିଅର କେମିତି ଦେଖିଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯେ ସବୁ ଯାକ ଆଉ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତମେ ଚାଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି।
तापर से स्वप्न अदारू मोर निद भांगी निद जेतबेले भांगी गला मो उठी प्रार्थना करी कोन एडा मु किछ जानि पारि तमर इच्छा तापर से इच्छा सहित आज वर्तमान प्रभु आज मोर जीवन को पूरा सफलता को जेति पाई मो प्रभु को विशेष धन्यवाद देछु। अरे मारे बात जोरदार हालेलुया। देखो प्रभु को आगे डॉक्टर भी फेल मारला नहीं हम तो देखिनु से केते मेडिकल जाइछि न जाइछि नहीं आया तो हमें देखि पारुछु ना हां एडे रिपोर्ट भी रिपोर्ट अछि हम तो इंग्लिश पढ़ जानू किसो पढ़बी और ना देखो जरा ना हालेलुया। तो हमार प्रभु छि चमत्कार प्रभु की प्रभु चमत्कार जो माने विश्वास करिबे प्रभु केबे भी निराश करिबो तमर विश्वास तुमको सुस्थ करिबो तो केते मेडिकल जाइछन्ती हां नै हालेलुया। बोल लागुछि की आ पेट बथाउ नै खाइबा को बोल लागुछि सतरे आ दौड़ी देखे देखबा एमती है किंतु दौड़े छोड़ साइड एमती हो और 3 थोर दौड़े देखबा साइड दियो जा साइड दियो और एंट्री जा दा एमती को थोर खोलाई ताली मार ना बेजारे वाले आजारे अरे ये जिसके रे जीवा ना बेजारे ऐसा रे हमें जिसके रे जीवा ला 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 हालेलुया। आउ ए जियो पई समदई थिला विवाह हेबा पई किंतु एबे मार जोगु विवाह हे पारी नाइ केते वर्ष समदई की 5 वर्ष हालेलुया। प्रभु को जदि जो माने मो सहित विश्वास रखिबे से माने निश्चय सुस्थ हेबे निश्चय ए वर्ष तार बापल दी इच्छा कले वर्ष बा हेबो नले आर वर्ष को मध्य बा करिबो हालेलुया। जय यीशु। ए वर्ष बा हबो ना आर वर्ष बा हबो बोलो ही सारे लेबे बा हेबा पे चिंता करे हालेलुया। जय यीशु होने की जाओ जय यीशु विश्वास करी के आसंत रो हालेलुया। जय यीशु जय यीशु हालेलुया। देखो याडे आइबा जोगु केता लाभ पाइले देखो एकरे ता जो सुस्थ हैला एकरे नासो दीटा छाड़ले कोन दीटा छाड़ले नहीं छाड़ले नहीं हां छाड़ देखो याडे आले रोग भी सुस्थ हबो आ नासो पुडिया भी आज्ञा जणे जाय कि तार माइकिना को डोरै देला ए आज्ञा कोइला नासो खाइबु नाही कोई बार से मत डोरी के के जण त बाका बेसा निनु की नाल ओले ओके समझते जय यीशु जा बस